IPFT long lên, long lên, long lên, IPFT long lên, long lên, long lên, IPFT long lên, long lên, long lên, IPFT long lên, long lên, long lên. Ini betul ya kerja IPFT final nak khabar kubai lang sugo, Lam sugo, lam sugo. Ini betul ya kerja IPFT jumlah kini khabar kubai lang sugo, Lam sugo, lam sugo. Kalian siap naik, Siap naik, siap naik, kalian siap naik, siap naik, siap naik. IPFT, Oleh, Diprole. oleh. বেলাকে হামবাই তিনি 30 তারিখ জুন 2025 সোমবাरनि साल তিনি हाइनहाय তিনি गन्डातुइसा डिविजन कमिटिनि তিনি पार्टी अफिसाव जों তিনি कायसा जयनिं जों नालायखा ओ जयनिं उनका विशेष खालाय दलपति बिसिनि महिनापारा তিনি 6 परिबारनि 20 बुटा তিনি आईपीएफटी बानानो रफायखा योगदान फायफैखा विशेष खालायै যিনি মনের মতো ত্রিপুরা বিনি নেতৃত্বে 6 পরিবারनि 20 বুটা যিনি आईपीएफटी বিভিন্ন দল আকারে যিনি পার্টি आईपीएफटी দল যোগদান খাইব बेनि बागै जों बेलायखे हामबाय যিনি लगे दङ যিনি एडभाइजर कमिटिनि चेयरमैन बरमना उत्तम त्रिपुरा एवं सेक्रेटारि विभागीय सेक्रेटारि हया कुमार त्रिपुरा एवं आईडब्लिउटीनि प्रेसिडेंट जोंमा सुबिलता त्रिपुरा एवं युथनि যিনি प्रेसिडेंट करंजय त्रिपुरा सह जों ब्रह्म लामसका बेलायखे हामबाय যিনি दलपति बिसि ताबो विभिन्न दल आकारे थांनाय बार कयेकदिन आगेबो যিনি हाति माथाजों जयनिं लाखा তিনি हाइनहाय সেই दलपति बिसिनिनो खबजागो महिनापारा ओ जागानि फाइनालावनो जों खाबाय लामसगो एवं डिभिजननि बखाखौ बरनो लामसगजागो हामबाय जतनो थैंक इउ।